Hey, Kafuri, how are you? It's Friday. I don't have work today. It's because the school is actually giving us a rest day before classes will resume on Monday. Super nice, di ba? So anyway, I'll have coffee today. This one is actually like their local coffee here. Lamian Coffee kasi lasa. And it might look weird to everyone. Pero since nag-Saudi ko actually, every time mag-coffee ko, ako dyan siya ginaapilan og tea. It could be green or red tea, pwede siya. Tapos butangan mo milk. Chai halip na. Murag siya Arabic coffee nila dire. I-try diha. Any coffee will do. 3-in-1 is actually okay po. May creamer naman siya. Sulod. Gamay mang tasa. Good. Ipakyut ra kayong tasa nila. Pakyut ra kayo dyan. So, I went out. So this, gipundukan siya sa mga tao. So ganahan ko mo try. Abi na kong ukoy. Or hot cake. Lahi man cake. Yeah, texture is kaging. Yeah. Kung hahon na, bagay siya sa coffee. Try na to. Kabati mo? Gidip fry siya. Nasilasa. So, dili siya hot cake. Di po siya purely bread lang. Yeah. Nasilasa. I'm not sure if dapat pa siya nag-sauce or dili siya bagay sa kape. Kaya na siya lasa mismo. Mura siya pwede na ipangtabok paniud to or pangbuntag. Myanmar hack. Myanmar hack. Klaro na ito pagkabisaya. Lami siya. Street food na. Pero ang usa ka putos inani is 4 kabuok 1,000. Ay, 2,000 di ay. 2,000 cats. Daw. Bagay ba? Pwede, pwede. Bellissimo. Good. Ako na. Discover nga pagkaon dire. That's good.